बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले सबको शान रमज़ान किट सेगमेंट में खुश आमदीद। तो आज शान रमज़ान किट सेगमेंट की सेकंड ट्रांसमिशन है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारे किस हवाले से है। आज के टॉपिक पे हम किस चीज़ पे बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं, आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे हमारे पास आता है इस्लाम में इबादत किसे कहते हैं। ये है एक टाइप से हमारे पास सेटिंग आ जाती है। चलिए, इस्लाम में इबादत से मुराद ये है कि इंसान की तमाम ज़िंदगी बंदगी से इबादत हो, इसकी ज़िंदगी का एक भी लम्हा इबादत से खाली ना हो। उसका खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, हर फेल रब की रज़ा और खुशनुदी के लिए वक्फ हो। अब ये तो आपने देख समझ लिया होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है वो है बुनियादी इबादत। बुनियादी इबादत इसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस्लाम में इन बुनियादी इबादत को इरकान इस्लाम करार दिया गया है। इस्लाम में इन बुनियादी इबादत को इरकान इस्लाम करार दिया गया है। ये दीन इस्लाम के बुनियादी सुतून हैं जिन पर अमल करके इंसान कर्ब इलाही हासिल कर सकता है। ये इबादत इंसान में शऊर पैदा करती है और उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी से गुजारने के लिए तैयार करती है। अब ये जैसे कि आपने देख लिया बुनियादी इबादत, अभी इसमें आया नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अब पहले हम नमाज की तरफ चलते हैं। नमाज है क्या? नमाज की तरफ, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। पहले हम पर 50 नमाजें फर्ज की गई। फिर आप सल्लल्लाहु ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकती, कुछ कम कर। फिर अल्लाह ने 30 की, फिर 35, 30, 25, 20 मतलब कम की। आप सल्लल्लाहु ने बोला या अल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। फिर अल्लाह ने 5 नमाजें फ़र्ज की, लेकिन हम वो भी नहीं पढ़ते। लेकिन सही बात है, जो हकीकत बात है, हम वो भी नहीं पढ़ते। हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से नमाजें पढ़ें, मतलब कोई नमाज छोड़े ना। अगर कोई छूट जाती है बिलफर्ज, अगर काफ़ी कोई मजबूरी हो उसकी वजह छूट, तो कज़ा करें। हम कज़ा में नमाज उसको पढ़ लें अगली नमाज के साथ से पहले, मतलब अगली नमाज से पहले हम पढ़ लें, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। जैसे कि आप सब जानते हैं, नमाज दीन का सुतून है। नमाज पढ़ने से हर इंसान की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मतलब कि अगर कोई परेशान है तो वो नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, उसकी परेशानी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ये आप कभी आजमाएं, ये आप देखें। फिर हमारे पास आते हैं नमाज हो गया। अब आता है रोज़ा, जो सेकंड नंबर पे। रोज़ा जिसके ये जो रोज़ा है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली ट्रांसमिशन में एक्सप्लेन किया था। मतलब मैंने आपको बताया था कुछ कि जो रोज़ा सिर्फ मुंह का नहीं होता, बल्कि हाथ, मुंह, कान, नाक का होता है। और रोज़ा हम रमज़ान के अलावा पूरे साल भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं हम लोग एक मतलब मकसद एक ऐसा मतलब महीना ही बना जैसे रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, हम बस रमज़ान में रखें और पूरा सारा साल हम रोज़ा रखें ही ना। मतलब पूरा सारा साल हम रोज़ा रखें ही ना, मतलब बस हाँ भाई रमज़ान में रोज़ा रखें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे साल भी रख सकते हैं, सिर्फ ये दिन छोड़ के। अब कौन से दिन, ये मैं आपको बताता हूँ। ईद उल अज़हा, ईद उल फितर। ईद उल फितर जो रमज़ान के बाद आता है, ईद आती है जो, और ईद उल अज़हा जो जिसमें कुर्बानी वगैरह हम करते हैं। ये इन 2 ईद पे हम रोज़ा नहीं रख सकते। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक एक आ जाता है वो है, जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात भी हो गया। अब हमारे पास आ जाता रोज़ा हो गया। अब हमारे पास आ जाता है ज़कात। ज़कात तो आप सबको पता है क्या है। ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं दी जा सकती। हम लोग कहते हैं कि रमज़ान में ज़कात निकालें, लेकिन इस तरह नहीं। हम रमज़ान में तो दें, लेकिन पूरा सारा साल भी दे सकते हैं।
ज़कात का एक ये भी रोज़े की तरह है, ज़कात भी हम दे सकते हैं। रोज़े में हम इस दिन रोज़ा नहीं रख सकते, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, यहाँ पे हम ज़कात दे सकते हैं, पूरा साल किसी भी दिन दे सकते हैं। ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं दे सकते, बल्कि पूरा साल दे सकते हैं। जो कि ज़कात का असली हकदार है, और मतलब कि ज़कात, अभी देखिए आप मेरी बात सुनें, और हमें चाहिए कि हम ज़कात जिसको भी दें उससे पहले उसका पता कर लें कि वो ज़कात लेने का असली हकदार है। कुछ लोग आजकल ऐसी ढोंग बना के फिर रहे कि भाई हमें ज़कात लगती है, लेकिन अक्सर उनको ज़कात नहीं, मतलब वो जो हकीकत होती है उनको ज़कात नहीं लगती। होते हैं कुछ जिनको ज़कात लगती है, लेकिन आजकल ढूंढ पाना पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई भाई बोलता है ज़कात मुझे लगती है। इसकी एक अनदर स्टोरी है कि ज़कात कितने तोले पर, ये मतलब एक अलग ही स्टोरी है कि ज़कात की कितनी हम लोग रकम निकालें, क्या है क्या नहीं, वो एक अनदर स्टोरी है। अभी जो मैं एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म से निकाल रहा हूँ ना, वो ये है कि हमें चाहिए कि हम जब भी ज़कात दें, हम पहले उसका पता कर लें कि वो इसका असली हकदार है या नहीं। अगर हम लोग किसी ऐसे को दे देते हैं, उसका पता नहीं करते, उसको ऐसी दे देते हैं, तो वो हमारी ज़कात ज़ाया हो जाती है। वो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़कात देने से पहले जिसको भी दें उसको उसकी तहकीकात करें, उसको पता करें कि इसको असली ज़कात ये असली हकदार है ज़कात लेने का। अगर नहीं है तो ना लें, किसी और को देख लें। ये नहीं करें आप उसको दे दें और आपकी ज़कात ज़ाया हो जाए। नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये 3 चीज़ें हो गई। अब आता है नमाज, रोज़ा, ज़कात होगी, अब आता है हज। हज भी एक रुकन है। हज मैंने भी शुरू किया, जैसे कि हज आप जानते हैं, हज भी एक रुकन है जिसको पूरा करने के लिए चंद दिन मुकर्रर किए गए हैं। एक हदीस शरीफ में आया है, जिसमें एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अगर किसी ने अल्लाह के लिए हज किया, ये भी आप गौर से सुने, ये मतलब ये एक समझने की बात है, ये वाली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली ये ना एक हदीस का तर्जुमा भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और ना ही कोई बदकारी की और ना ही किसी फसक का इर्तिकाब किया, तो वो इस तरह वापस लौटा, कहाँ से? हाथ से। तो वो इस तरह वापस लौटा जैसे नामौलूद मासूम बच्चा होता है, जो पैदा हुआ वो बच्चे ने जो गुनाहों से पाक होता है, जब पैदा होता है वो, जब इस दुनिया में आता है, तब वो इस तरह हज से वापस लौटा है, जिसने ना ही कोई बदकारी की, ना ही कोई फसक का इर्तिकाब किया, मतलब कि किसी गुनाहों में नहीं पड़ा, वहाँ पे कोई गुनाह नहीं किए। ये अब उसके बाद ये तो हो गए 5 खता। नमाज, ये एक तरह से देखा जाए ना तो इस्लाम के काम कितने हैं? इस्लाम के काम 5, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तो मैंने आपको बता दिए क्यों ये बुनियादी इबादत में था। अब आता है हमारे पास एक मतलब सिंपल सा बता, कलमा तौहीद, जो कि मैं आपको बताता हूँ। कलमा तौहीद का मतलब ये है कि हम अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, वो ना शरीक है। अल्लाह पर हम पुख्ता ईमान रखें, अपना ईमान कमज़ोर ना करें। ये है कलमा तौहीद, अल्लाह को एक माने, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। ये है कलमा तौहीद। अब आता है अगला एक टॉपिक आप लगा लें हमारे पास, वो है कि वो कौन सा अमल है। ये एक मतलब ये हम सब के लिए ये बात बहुत समझना लाजमी है, ज़रूरी है। क्यों? इस बात पे क्या है मैं आपको बताऊँ। वो कौन सा अमल है जिसके करने से हम रोज़े क़यामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, सबसे ज़्यादा करीब। अब मैं आपको ये अमल बताता हूँ, ये क्या है। इस बारे में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन लोगों में मुझसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजेगा। कि इसका भी देखिए, दुरूद का क्या मतलब है? दुरूद शरीफ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جدھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے اگر میرا نام آئے اور کوئی اس پر درود نہ بھیجے تو اس شخص پر لعنت ہے. یہ ابھی ہمیں چاہیے کہ جدھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آتا ہے تو ہمیں ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر درود بھیجیں ہم, کیونکہ اس سے ایسا کرنے سے ہم قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں گے. اگلا آتا ہے ہمارے پاس ایک یہ آج کل جو ہے نا, یہ جو ابھی میں ٹاپک بتانے جا رہا ہوں, یہ آج کل نا ہر طرف یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہے. مطلب کہ ایک طرف سے آپ لے لیں کہ زیادہ تر لوگ اس چیز کا شکار ہوئے ہیں. یہ جو چیز میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیا ہے, بدگمانی. ابھی آپ سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا اور نہیں بھی پتا تو میں بتا دیتا ہوں بدگمانی ہے کیا چیز. ابھی اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ ایک چیز سن لیں, بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے ابھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد سنی سنائی باتوں سے ہوتی ہے. مطلب کہ اس کی بنیاد سنی سنائی باتوں سے ایگزامپل کہ یہ کہ دو بندے بیٹھے ہوئے صحیح ہے آپس میں بات کر رہے ہیں, یار وہ بولتا ہے کہ اس نے تمہیں بہت برا بلا کہا. کس نے؟ ایک تیسرا بندہ ہے کوئی, وہ اپنا مگن ہے, وہ اپنا کام میں مصروف ہے, اس نے بھائی مجھے بتایا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی باتیں کی, برا بلا کہا ہے. اب وہ اس کی بات پہ یقین کیا, حالانکہ اس بندے نے اپنے کانوں سے سنا نہیں اور آنکھوں سے دیکھا نہیں. اس نے اس کی بات پہ یقین کیا اور اس کے پاس جا کے لڑائی جھگڑا کیا اور پھر بھی وہ بولتا رہا کہ یار میں نے سے کچھ نہیں. اس کی بات پہ یقین نہیں, اس کی بات پہ یقین کیا اور اس سے لڑائی جھگڑا کر کے تعلقات خراب کر لیے. اور یہاں سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے جو اس کی بنیاد سنی سنائی باتوں سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تعلقات سارے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس. اب آ جاتا ہے ہمارے پاس اگلا چند سوالات. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ ایسے سوالات لاؤں گا کہ وہ آپ کو ایسے چند چھوٹے سے سوالات لاؤں گا کہ جو آپ کو بتاؤں گا آپ کو پتہ چلے گا. تو زیادہ نہیں ہے, تین سوالات ہیں کہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لوں گا. تو شروع کر دیں. پہلا ہے سوال ہمارے پاس, تم میں یہ ایک نا حدیث کا ایک ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, یہ میں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. اب اس کا مجھے نا تشریح مطلب ایک چھوٹی سی مختصر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ خود ہی پتہ چلے, لیکن پھر بھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید سیکھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اس کی تعلیمات دیں, ان کو بتائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم خود عمل کریں نا اور دوسرے فلان کو بھائی ہم لوگ بول دیں بھائی تم یہ کرو وہ کرو, نماز پڑھو بھائی, اس برے کام پہ مت جانا, اس پہ یہ نہیں کرنا, اس پہ وہ یہ نہیں کرنا. ہمیں پہلے خود عمل کرنا چاہیے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے, پھر ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے. یہ ہو گیا اتنا تھا پہلا سوال. اب آ جاتا ہے دوسرا. سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے. ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. سمپل سا کہ ناشکر جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کہ ہر جتنا اللہ دے جو دے اس میں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی ملے. آج کے دور میں اتنے مہنگائی کے دور میں اللہ یہ بھی ہمیں دے رہے, یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس, دوسرا سوال ختم ہو گیا, تیسرا سوال کی طرف آتے ہیں. بہترین انسان وہ تھا, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. یہ ہے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے, مطلب اس کا یہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے. اب اس کی تشریح کرتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ دوسروں سے تعلق اچھا بنا کر رکھیں
اخلاق اچھے کریں دوسروں کے ساتھ. کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا سے اچھا مشورہ دیں. کسی سے حسد نہ رکھیں کہ مطلب اسے یہ چیز رکھی، اس نے یہ چیز لی ہے تو میں نے بھی یہ چیز لینی. حسد نہ کریں کسی سے. حسد بہت بری چیز ہے. یہ بھی آج کل ایک کامن ہوئی ہوئی ہے، کامن بیماری پھیلی ہوئی ہے. یہ اور بدگمانی اور ان کا بھی ہے، لیکن یہ بہت بدگمانی تو اور حسد آئی ہے. اللہ معاف کرے ان سے. اگر اچھا سوچیں گے دوسروں کے لیے، مطلب اگر ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا صلہ اچھا دے گا. اگر ہم کہیں ہمیں اس کا صلہ اچھا دے گا. تو یہ تھے چند سوالات 3 دانے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو آج کے ٹاپک تھا ارکان اسلام اور عبادت تھی. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن نیکسٹ جمعے کو آئے گی. تو آپ سب اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ سب اللہ حافظ.